Lecture des résultats définitifs pour le recrutement de 400 élèves inspecteurs de police directs en première année au Centre d'instruction et d'application de la police sont déclarés définitivement admis au concours direct du 11 mars 2023 pour le recrutement de 400 élèves inspecteurs de police directs en première année au Centre d'instruction et d'application de la police. Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite. Nsimi Michel Damien, Mimche Ngouloure Rachidetou Aimé, Nganju Mansier Pentuen Penvoué Mandela Lionel, Ndi Asomo Marie-Ghislaine Nouvalia, Njimpoket Nchare Abdel Matinou, Vundi Jeanne Samantha, Asomo Josélie Francky, Atiama Beyala Rachel Ren, Obama Atongo, Saint-Tiche Jacqueline, Ndombida Marie Leslie, Zongo Akame Agnès Laetitia, Mfwapon Tok Hassan, Abomo Mbozo Régine Alette, Minja Ole Brenda, Achet Nanyinyi Bombo Youssouf, Evina Edouard Christelle Moïse, Ambadiang James Levy, Menge Manga Dorant, Keyo Tunke Frank Loïc Daniel, Kwesa Leonardi Borel, Gorbada Agasso Valérie, Ondoa Jucal, Mot Jean-Sylvain, Aye Avidi Léopold, Biloa Guillaume, Nke Poa Émilie, Corinne, Onde Eboko Jean-Dominique, Noa Esther Manuela, Mbel Frank, Messe Sylvie Vanessa, Salama Zoba Kevin, Fao Carole, Zé Essier Gilbert Gorkran, Biloa Messi, José Erika, Zambo Zang Julia Vanina, Vondo Emane Eric Jaurès, Abou Ngba Constance Augré, Bajama Jeannette Dolores, Ela Jean Gaël, Jomo Nomo Andy Manuel, Ondwa Jean-Gustave, Noa Lebegat Pascal Langry, Mvongo Ekuma Daniel Leclerc, Untolo Etor, Philomène, Batouang Beng Anselme Irène, Zenker Georges, Bedel Edimengo Jean Taleb, Boyekon Elol Prudence, Bayang Abraham, Onk Mobe Aurélie Viviane, Badawe Raphaël, Mongwem Ngembi Sergine Stella, Bessam Sosten, Mechidi Vini Donald, Ndongo Elele Joseph, Simedoula Frédéric Arthur, Avom Mpumang Luc Abel Jefté, Gele Doko Brandon, Yonke Arnold, Bokolonkulu Nelson Géraldin, Nguma Okala Marie Boroti, Ndumbe Christian Patrick, Ebogo Simon Pierre, Vondonana Joseph Loïc, Geyina Mbani, Joachim Arnaud, Wafe Kamdum Vianney, Efuba Betty Grace, Bessalangula Luc César, Ndinsizwa Donatien Joseph, Elundu Nina Abarthélémy Stéphane, Nanga Zang Brenda, Messi et toi Joseph Iloric, Nanga Atangana Thérèse Kassangra, Bassemak Iyebi Victorien, Minka Gérard Augustin, Roger Tisha, Ngo Pagal Agnès Simone, Ntsama Abolo Daniel Loïc, Babala Amos Junior, Songwa Meli Novila, Mbolo Crescence Shalom, Awumu Claire Langry, Abdul Fatahi, Ngebi Wambum Agrien 6, Ngondonvogo Michel François, Baboyade et Fombo Chimène, Esemeneme Kani Marie Noël, Nga Abuna Marie Gisèle, Nga Eli Daniel, Gabe Yenenkwa Justine, Ayenelundu Justin Loïc, Yassi Aboum Jean-Claude, Amadou Zarougou, Aminou Fadil Souleymane, Jamdoudou Rakiatou Aman, Faisal Belandi, Abienza Joséphine Henriette, Saint-Rémy Mbaya,
Nkoto Richard, Minkoma Niateshal, Etame Ehombe Maheve Sangrin, Lima Ak Andrea Geraldine, Madume Karim, Gwesang Erita, Amba Bijafranc Junior, Gemung Anima Christian, Kome Laurentine Alida, Amadou Getemke Daniel, Esomba Fouda Stéphane Eli, Assang Bekolo Joseph Régis, Mbarga Honorine Annick Sangra, Bija Serge Simon, Ambani Françoise Laetitia, Essinga Atangana Véronique, Owon Antoine, Ken Fardon Ken Claudiane, Masop Mela Chimelda, Mesomevu Aba Yves, Obama Loa Bernadette Fanny, Mbolo Boane Jean Armel Trésor, Owono Ngama Frank Stéphane, Mfumu Ghislaine Jessica, Kak Kak Mele Étienne Gérard, Mackenzie Isaac Parfait, Monkoude Louis-Claude, Bayanak Jean, Songla Bahé Paul, Peng Niep Nyongji Charles, Ngononjimni Germain Lorinda, Menyengele Pierre, et Dandi Atangana Pauline Fallon, Oigo Ngane Derlich, Ndie Kang Tumbi Daniel, Abengamugu Thérèse Gaël, Ola Marie Christelle, Abomozie Augré Fabiola, Dimene Alain, Fopa Fozu Zidane, Avidi Marguerite Mirouette, Mbo Jean-Claude, Wotongo Kago Eric, Elobi Bekono Martine Désiré Lorraine, Nte Bouli Juliette Tatiana, Balegel Joseph Links, Pega Marc Ryan, Bouga Aloïs Miguel, Bahanak Aaron, Mabi Lorna Lucrèce Ivana, Souleymane Haruna, Bayaola Victor, Baya Marguerite Cabrel Stacy, Mbede Atangana Célestin Julien, Nanga Sangra, Dominique Malong, Kevin Martial, Samnik Arbe Dieudonné, Nsi Marie Prista, Etunu Amougou Christian Emmanuel, Etunu Amougou de Dieu Christine, Menge Mamougou Anne Cloris, Abenangono Parfait Ariel Monique, Messi Nicolas Juste, Messi Simanzana Pascal Roland, Amougou Atemenge Abraham Emile Raoul, et Sombanzama Ismaël Sigrik, Bonda Benoît Steve, Bekono Edo Julien, Efa Atangana Benoît Joseph, Atangana Tangana Albert Quentin, Yomba Jean Patrice, Azege Somba Emile Ryan, Efa Dieudonné Jean-Max, Nkou Monique Sangra, Atambanzala Marie-Thérèse, Abega Clotilde Inès, Samnik Jean-Irène, Esombangono Joseph Evrard, Ndisop Yves Rostand, Nvengono Cédric, Mouasso Ondoa Beni Zimrang, Kosiwa Emmanuel, Gondimbala Mate Gaël, Odumu Thomas Giovanni, Vondo Steve Kevin, Ba Sida Yves Guy Donat, et Touangono Machel Fernand, Onanda Menyomo Alain Patrick, et Teme Meninge Yves Kevin, Ziem Denis Grace, Mekui Bachogol Moline, Amugu Oscar Dorian, Bana Onambele Scolastique Nathalie, Suisse Nyanga, Mbang Monique Victoire, Motong Noal Blandine Megan, Abena Henri Yannick, Matala Tanefo, Nou Pien Pong Liliane, Huga Ombiono Njo Marc Kilian, Aki Carlton Neba Njiyang, Zambo Christophe David, Ngonge Madeleine, Sop Wangang Boris Jr., Kemchunying Dokomo Jimikri, Momo Lekane José Chancelin, Messi Joachim Junior, Mesola Mekoga Jeannette Vanessa, Batok Zaveri Ingrid, Boulin Vono Georges Christian, Boulin Junior Paul Bertrand, Christophe Soupursu, Madougou Simon Oumar, Navogo Chinaye Olivier, Danse Karga Bienvenue, Wamou Joël, Djibril Mahamat, Théo Bernard, Bachingasso Florent, Faisal Oumarou Soleimano, Ayang Hippolyte Paul, Maso Lawang Bienvenue, Nang Chuang
Tchatchouang Steve Aurel, Massagan Scolastique Yassine, Atangana Armel Darel, Bomiyu Okoro Segri, Akamens Nadi Epie, Ntem Soi Joël, Hihanle Solange, Naogai Maimouna, Belke Bakaris Levis, Zange, Logodona Ornella Hernalim, Ateme Kevin Jinde, Lum Valérie, Lemniou Kelly Kinio, Ambahania Aimé Aaron, Mbwe Chungu Steve Bruel, Newpek Gabriel Rudy Atangana Cyril Ndindi Pierre Simplice, Belike Toke Madeleine, Thier Yonji Serge Florent, Pewe Chemalie Abdel, Jakuda Dieu de Nebelde, Bianco Mangui Romis Julio, Sonendema Laurent Junior, Elepa Ebo Stéphane, Moussa Mustafa Daouda, Ngo Maxime Donald, Mbwe Afana Germaine, Beyenemeke Janine, Ola Elundu Julien Alida, Zugachungi François Armel, Vengzama André Parfait, Moivo Félix Bossung Fozang, Zangolama Segri Stéphane, Enoa Clément Randi, Ntum Nui Isidore Songbet, Zamboabe Solo Moïse, Gervais Goudoumou, Sim Anne Marie Elicia, Karine Posi Vekina, Batiba Haruna, Barga Bekono Achu Randi, Bang, Armand Valérie, Ndukona Mejekwen, Mwaso Mukoko Yves Langri, Haji Kassala Sami Jorma, Issa Acheket Jacob, Danusha Benjamin, Mbamu Junior, Ela Alain Bruno, Sepo Koto Isaac, Tima Tchetchuen Rostan, Jonan Chimi Fabiola Nancy, Dorine Barum Sedimi Désiré, Ebale Curtis, Bida Wang Jean Boris, Mesonge Bekolo Vian Orlan, Vondokanji Marcelin Franki, Lambert Wilfried Yena Yena, Fahisal Koulanya, Ndekanke Arnaud Idovine, Massa Jacob, Omarou Bello, Bala Kenye Steve Gilda, Mofo Sylvain Valdez, Elepi Frank Patrice, Epeti Ebongelidi Laure, Mpesangange Henri, Tamcha Chemabe de Ariane Edwira, Samira Zopatuma, Ajube Loko Théophile, Etong Fanga Angèle Chimène, Vundi Messina Vicky, Otuma Résulfrid, Doué Samuel, Mustafa Boubakari, Ngozabilon, Gieke Jacob Mecheke, Gorambi Jérémy, Ndedi Patrick, Abdul Hafiz Jalissou, Muhammad Maloum Bundoumi, Kendwa Hubert Florent, Bella Roni Steve, Kouyabe Armand, Lenbois Samuel Désiré, Djibrila Bello, Nseme Ntone François Lodo, Etonde Bébé Vincent, Kassao Abiba Abel, Ngola Etil Rodriguez, Menge Monji Rosine Sarai, Eto Ondo Fantani, Sone Niesta Ndone, Etonge Celestine Etonge, Edwin J. Njo, Bomba Godwill Fondon, Abambe Michel Ninel Thérèse, Barama Zakari, Moussimbo Serge Thierry, Biel Colondo Premier Edgar Juste, Maton Nathaniel, Youssouf Ibrahim Moussa, Mahonde Jean, Ibrahim Ben Mohamed, Eboko Mansfield Efamba, Massango Leslie Elon, Assor Ndong Frankie Vincent, Tchudje Sande Pierre, Nkole Kevin Brandon, Herman Bangeluma, Comtagne Victoire Langry, Ludovic Lopez, Edimo Yete Étoile, Tatou Nelson, Saliou Hamaseo, Mohamedou Julde Haruna, Ahoué Dasmat Catherine, Giatam Sandefo Frédérica Sabine, Loïc Precious, Foni, Vidlim André Junior, Dikobo Esiben Ghislain Gaël, Ibrahim Daouda, Damba Jean, Nji Edson Long, Bisoka Zalang Blandine Priska, Demboy Buko Omul Mireille, Belinga Willy Leclerc, Alung Daniel Nche, Andor Jean-Claude Mbe, Nakiang Zoua Loïc, Man Harrison, Obama Bella Jocelyn Rogri, Mamadou Kweke Dobil, Goliken Dinga Léonel, Ndowe Benjamin, Sidi Abisso, Mba Caleb Ndoum,
Juni Ostantebo, Randy Sanford, Ebe Jacques Dani Ivan, Ndedimbang, Mardoché Caleb. Et c'est tout pour cette liste. Nous continuons avec la liste des admis définitivement pour le recrutement de 100 élèves inspecteurs de police spéciaux en première année au centre d'instruction et d'application de la police. Sont déclarés définitivement admis au concours spécial du 11 mars 2023 pour le recrutement de 100 élèves inspecteurs de police spéciaux en première année au centre d'instruction et d'application de la police. Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite. Ntila Somba-Léonce, Nebe Barbar Marie Yolande, Nsizwa Belinga Augustine, Jofang Chapda Stéphane, Bikwede Joseph, Foshive Moulien Bachiru, Niamsi Pierre Armand, Nchora Eric Patrick, Bihina Nkamani Agnès Gladys, Bwande Tienche Géraldine, Alfredine Joly et Djengele Yondo Mukuri Natasha, Nkwankwa Célestin Christian, Bilor Apono Emmanuel Erwin, Shula Jacob, Biloa Marie Pascal, Charles Golé Pascal, Zakariaou Bello, Possi Yagoun Géraldine Bichal, Tchatchoua Nganou Frank, Dawai Fadaou, Angombe Jessin, Gamakui Joseph, Nomatangana Michael, Leme Serge, Vonojan Roger Brandon, Ndifon Vanessa Nene, Pula Gitoli Pierre Tanis, Adamo Bosco, Mfepit Njipute Mohamed, Bihina Raphaël Bienvenu, Mohamed Mustafa Teche, Ntang Élisée Evieme. Ntang Élisée Evieme. Pafule Temzem William, Adwane Mvomo Tatiana Natasha, Nyanjongong Sonia Pulcheri, Dang Emini Dadi Joël, Amadou Ibrahim, Koda Jean Noël, Akijeki Ariane, Adok Parfait Rogrik, Gamie Kaje Alvin, Nia Tongeya Marius Parfait, Akor Eman Cédric Joël, Djugo Batiang Kamel, Haman Benoît, Bouimako Jérémy, Messawafo Mate Perez, Ntang Guy Parfait, Fongang, Kamnang Thierry Firmin, Sidi Meldever, Nkoro Elundu Jean-Paul Thierry, Owunangwa Paul Romeo, Ongba Christophe Suzanne, Funde Omom Timothée, Etonde Julienne, Kewo Modeste Uric, Messina 2 Jean-Christophe, Bolaobe Alexandre, Monjiji Philippe Keto, Moussa Nyabeye Saliou, Mofen Moupen Del Raman, Daba Julien, Elone Lono Jean-Paul, Bambou Essone Vitris, Tatorode Bakum Rogrig, Abomonja Sevire Gérard, Anjeme Armel, Koyiti Aimé Grace, Ndayong Ngangchu Aurélien Karen, Dina Minou, Albert Thierry, John Ikona, Formara Ange Martina, Ewane Esuman Moïse Aimé, Ndagang Jonku Mabel, Chibu Elvis Safe, Esumambo Jean Wilfried, Fotamba Julien et Larry, Nzakang Umul, Bormis Esther Marie Noël, Andenya Brisha, Nyanga Wabastine Wusego, Abembala Darius Ulrich, Pale Nyomo Fidèle, Nga Augustin Camille, Azumi Martin Daniela Jessica, Ntonga Junior Raoul, Sambantang Junior, Mengete Eboloïc Lionel, Gimbus Christelle Cathy, Zé Akame Roger, Ondwa Me Bessala Israël Aurélien, Ngoum Eugène Ngweti, Ndem Sok Croix Vincent de Paul, Abologo Elvis, Zanga Frank Igor, Ajomo Emeram, Awona Aligena Anisse, Bekono Philomène Sylvain, Otimbo Guy Léotard et Soumenkale Alex. Les intéressés sont invités à se présenter au groupement mobile d'intervention du littoral à Douala le 6 décembre 2023 à 7h30 pour leur mise en route au centre d'instruction et d'application de la police de Moupenguene,
selon un planning qui leur sera communiqué par voie d'affichage aux délégations régionales de la Sûreté nationale et sur le site web de la DGSN. En outre, ils devront se munir de la masse générale d'entretien pour 3 mois et de leur paquetage dont les précisions seront données par voie d'affichage et de communiqué particulier. Parcelles au délai de 8 jours, les absents seront considérés comme démissionnaires.